الرحمن محمد منور ثم إلى روح الأحمد بحسن الله بأحمد بحسن الحبشي ثم إلى روح الأحمد بحسن الكاف ثم إلى روح حبيب الحبيب عبد بن أحمد الحسين ثم إلى روح حبيب الحبيب عبد الله بن شيبة الأقوى ثم إلى روح حبيب عبد الله الحبيب الحبيب حسن رب الروح حبيب حسن بن أحمد بهر ثم إلى روح حامد علي الحداد محمد علي الحداد ثم إلى روح الشيخ عبد الله الزهري ثم إليك يا شيخ مسدس عبد الحميد بن مسدس محمود ثم إلى روح أستاذ علي بن عمر طيب والدينا لكم خاصة وجميع أمواتنا أموات المسلمين أجمعين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر.
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بشر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم القارعة القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة وحبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم رب زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرفة ختم القرآن وألبسنا بهلعة ختم القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء صلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم انصر سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكله وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والفوزاة والمسافرين والمقيمين في بارك وبارك بأمة محمد أجمعين اللهم بارك ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأخواتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا وباشرنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا
الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الفاتحة على نية والسهالة والجمال. الفاتحة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. الفاتحة السهالة والجمال والسعادة والبركة في كل أمور دينية دنيوية وأخروية. أمن تمام الحناية وتمام الحماية وتمام النعمة بالسلامة من كل أذية ومن جميع الشرور بخير ولطف وعافية. إلى روح الإمام صاحب الراتب قطب الإرشاد وواتر البلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد
محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وكل الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وكل الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وكل الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام حرص على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين انتصار الظالمين يا قوي يا متين انتصار الظالمين يا قوي يا متين انتصار الظالمين أصلح الله أمر المسلمين سرق الله سر المعتد أصلح الله أمر المسلمين سرق الله سر المعتد أصلح الله أمر المسلمين المؤمن يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي ويهدي ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي ويهدي ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي ويهدي ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 حق المعذور لا إله إلا الله 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 لا
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرف وكرم وعزم وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيته طيبين الطاهرين وأصحاب الأقوام وأزواج طاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين وعلى ما هو وفيه برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وسفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم وينصرنا في زمراتهم بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لسيدنا وكنت الفاتحة لجميع سادتنا الصوفية وجميع أوليائه تعالى من مشارق الأرض ومقرار بها بارها وغارها
ويقارض أرواحهم في الجنة وينور ضرائبهم ويبعلنا من بركتهم وأسرارهم وأوائهم في الدين والدنيا والآخرة ويرهبنا به في خير وألف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة الصائب بالرتيب كتب الإرسال وغوث البلاد سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي عن حداد وصوله وفروعه بأن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضرائرهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لنا ولكم الفاتحة لنا ولكم يا قدير بأن الله يؤتي كل شيء منا ومنكم سؤله خير الله ورسوله وولدنا وولدكم ومسائنا ومسائكم في الدين وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة والأولاد والمسافرين والمقتدى والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر أجمعين بأن الله يصبحهم سلاما ويدعوهم إلى أفضل سبيل والد بخير وعافية ويصلح المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرفعنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت بخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بأجل الفاتحة المعظمة وسلم المسان والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل مهنة وطينة وبؤس وضيق إنك ولي كل خير ومتقبل بكل خير ومؤتي كل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولما أحسن إلينا ولما أحسنا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارضنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم اصلح لنا شأننا كله. اللهم اغفرنا ولا تحكمنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا ولا تدع عنا يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا
المسير منا لا تتق سترعنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا يا عالم المسير منا لا تتق سترعنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا يا عالم المسير منا لا تتق سترعنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة اللهم صل على محمد يا رب وصاه الفضيلة اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة اللهم صل على محمد يا رب وارض عن السلالة اللهم صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا رب واغفر كل مسلم اللهم صل على محمد يا رب وارزقنا شهادة اللهم صل على محمد يا رب حسن بالسعادة اللهم صل على محمد يا رب واهدي كل مسلم اللهم صل على محمد يا رب واغفر كل مسلم اللهم صل على محمد يا رب بلغنا نذوره اللهم صل على محمد يا رب ترفعنا بنور اللهم صل على محمد يا رب يرفع دعانا اللهم صل على محمد يا رب لا تقطع رجانا اللهم صل
salli ala Muhammad ya Rabbi hifzana wa amana Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi waskinna jinana Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi wajirna min azabik Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi wahdim bil musafa Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya aman al-ghaibin aminna mimman aghab ya aman al-ghaibin sallimna mimman aghab ya munajil ghaibin najina mimman aghab ya aman al-ghaibin aminna mimman aghab ya aman al-ghaibin sallimna mimman aghab ya munajil ghaibin najina mimman aghab ya aman al-ghaibin aminna mimman aghab ya aman al-ghaibin sallimna mimman aghab ya munajil ghaibin najina mimman aghab ya latiful ya lutuf bina bima nazal innaka latiful lutuf bina wal muslimin ya latiful ya lutuf bina bima nazal innaka latiful lutuf bina wal muslimin ya latiful ya lutuf bina bima nazal innaka latiful lutuf bina wal muslimin ya latifan bil khalqi ya aliman bil khalqi ya khabiran bil khalqi lutuf bina ya latif ya alim ya khabir ya Allah ya latifan bil khalqi ya aliman bil khalqi ya khabiran bil khalqi lutuf bina ya latif ya alim ya khabir ya Allah ya latifan bil khalqi ya aliman bil khalqi ya khabiran bil khalqi lutuf bina ya latif ya alim ya khabir ya Allah ya hafizu ya hafiz ya kafir ya muhit ya hafizu ya hafiz ya kafi ya muhit ya hafizu ya hafiz ya kafi ya muhit ya Allah tawbatan maghfirah wa jamal dunya wal akhirah ya Allah tawbatan maghfirah wa jamal dunya wal akhirah ya Allah tawbatan maghfirah wa jamal dunya wal akhirah ya Rabbana yassir lana umurana billahi sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi ya Rabbana yassir lana umurana billahi sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi ya Rabbana yassir lana umurana billahi sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi ya Allah sayyidina Muhammad ana khaira ya Allah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi ya Allah sayyidina Muhammad ana khaira ya Allah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi ya Allah sayyidina Muhammad ana khaira ya Allah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman la ilaha illallah al-ma'bud
لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو الإحسان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قريب الإحسان ربك علينا بالإحسان إحسانك القديم يا منان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا عليم سلطانك يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الخير يا وسيع العطايا يا وسيع الرزق يا خفي اللطف يا جميل الشؤون يا جميل الشؤون يا جميل الشدر يا حليما لا يعزل يا كريما لا يبخل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم ورضي الله تعالى عن صحابته أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تجال جالك أهلا اللهم يا مياشر كل أشير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مقيم يسير علينا كل أسير وتشير أسير عليك يسير اللهم يا من أهتدي إلى البيان والتبشير حاجتنا إليك الكثير حاجتنا إليك الكثير حاجتنا إليك الكثير وأنت عليم بها وبشير وقدير اللهم إنا نخاف منك ونخاف مما لا يخاف منك ونخاف مما لا يخاف منك اللهم بحق ما يخاف منك ناجنا مما لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اخرجنا بعينك الذي لا تنام واكتبنا بك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت شقاتنا ورجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد البريء وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير وسراج المنير وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma nuran wa hudan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu nabiyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'du. Kita muliakan, kita banggakan para habaib, alhamdulillah, yang selalu ada bersama kita, Habib Zain Mahmud,
Habib Alwi bin Syahab, Ustaz Habib Tazkir Barakbar, Ustaz Hashimi bin Syah Bakar, dan juga para asatidz yang alhamdulillah nantiasa memberikan support di majlis kita, Ustaz Waluyo, Sugito dan Kanda Dede, dan juga para orang tua kita, Pak Maman, Pak Haji, dan juga segenap para jamaah majlis Hadatul Qulub yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kita semua senantiasa mendapatkan taufik hidayah, diberikan kebaikan, diberikan rahmat, diberikan rizki yang luas, insyaallah yang berkah, dan anak keturunan yang saleh-saleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap pemirsa yang hadir, yang mendengarkan, yang menyimak acara kita, mudah-mudahan apa yang diniatkan insyaallah disampaikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai, mari kita membacakan Fatihah, doa syifa kesembuhan. Yang pertama insyaallah Babah Nia bin Syahab, dan kedua Muhammad Yusuf bin Sufyan, dan yang ketiga saudari kita Indah Ayasari, dan yang berikutnya Haji Aminuddin bin Haji Ali Abdullah, dan semua yang mengharapkan ke doa syifa darinya, dan yang semua yang membutuhkan doa syifa insyaallah ala nadini al-qaniyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala, khususnya pada hari ini, pada malam ini, malam Jum'ah yang berkah, malam Lailatul Qadar, malam yang suci, malam yang bersih, yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat hadir kembali di majlis kita, majlis kecintaan kita. Harapan kita tidak hanya kita mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan zikir, tidak mendapatkan apa yang kita lihat, namun yang tidak tampak kebaikan, kesolehan, doa buat keluarga, anak keturunan, rezeki yang luas, dan lain sebagainya insyaallah kita dapatkan pada malam hari ini, dan seterusnya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Karena apa yang kita tampak itu, yang tidak tampak jauh lebih banyak ya. Yang kita lihat, yang tidak terlihat itu jauh lebih besar, jauh lebih agung. Nah, inilah rahasia yang Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dengan keyakinan mereka meminta, dengan harapan dari lubuk hati mereka, mereka mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesolehan amal. Ya, karena kesolehan amal ini diantaranya kita saat ini bisa menjadi doa yang langsung naik ke langit, langsung naik, dia bertemu dengan para malaikat dan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya dengan doa-doa kita saja yang kita panjatkan, namun kesolehan amal ini jauh lebih besar efeknya. Apalagi amal yang banyak, amal yang sedikit saja sudah menjadikan suatu efek yang positif yang luar biasa. Oleh karena itu, ya, suatu keutamaan, suatu kenikmatan kalau kita bisa duduk pada tempat seperti ini, kita bersama orang-orang soleh, dan juga pada acara-acara yang baik. Walaupun kita tidak ngerti, walaupun kita tak paham, namun dengan kita hadir duduk, ini adalah merupakan amal soleh yang menjadi doa yang insya Allah Allah SWT menjadikan kebaikan buat kita yang berbuat amal insya Allah. Ya, karena sesuatu itu kalau kita harapkan dengan amal, maka tidak akan tercukupi. Ya. Kalau kita minta kesehatan mata, dengan amal kita tidak cukup nikmat mata. Kita minta kesehatan hidung, tidak cukup dengan salat sunnah. Kita minta kesehatan kaki, tidak cukup dengan sedekah, dan seterusnya. Namun dengan amal soleh yang kita lakukan, ini bisa terbendung dan semua kebaikan insya Allah. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang mulia ini, bab yang kita akan baca yaitu ad-du'a,
tentang doa. Tadi sudah disampaikan di grup tentang doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang dapat kita lakukan. Jangan doanya tidak berubah-ubah dari kecil, ya, dari awal mu'alaf, dari awal hijrah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itulah terus tidak berubah-ubah. Ya harusnya berubah. Apa yang doa yang belum? Kayaknya nih saya dengar di masjid doanya begini. Cari. Kayaknya saya dengar nih Ustaz Waluyo doanya begitu. Cari, catat. Kayaknya terus cari, terus tambah terus doa itu, maka doa ya itu akan menjadikan kebaikan. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la yuraddu du'a la yughayyiru la yuraddu qada illa du'a. Tidak ada yang dapat merubah qadar seseorang, ketentuan kehidupan seseorang di dunia ini sampai akhirat, tidak bisa ada yang merubahnya kecuali doa. Ya, doa kita biar kita menjadi orang baik, doa kita biar murah rezeki, doa kita biar sehat, doa kita biar punya anak yang ini, doa kita biar rezeki begitu, doa kita biar ini dan seterusnya, ya, tidak akan berubah. Ketetapan di azali yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di saat kita lahir, di saat kita belum lahir, di saat umur kita beberapa bulan, ya, setelah ditiupkan ruh kita, datang malaikat mencatat, ya, menentukan ya, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, umurnya segini, rezekinya segitu, dan orangnya begini akan begitu, baik, soleh, selamat dan tidak selamat, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala ruh kita baru ditiupkan di janin kita. Yang merubahnya itu adalah doa. Ya, makanya jangan malas-malas kita berdoa. Kalau manusia, ya kalau kita berhajat maka sekali 2 kali, oke. Ya, 3 kali masih agak cemburu dikit, 4 kali 5 kali, udah ini bahasa dulu lah gawenya, doa marah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala marah kalau hambanya tidak meminta. Allah cemburu kalau hambanya, hamba yang dicintainya, orang yang dipandangnya, orang yang ibadah kepadanya tidak minta. Cemburu. Makanya kita diberikan sakit, makanya kita diberikan ujian, makanya diberikan cobaan. Kenapa? Mungkin tidak minta. Kita tidak berharap. Ya, sudah ada kan, sudah cukup. Ya, tidak minta sama Allah, tidak berharap kepada Allah, tidak nangis kepada Allah, diberi ujian. Apa? Nyampak, jatuh, akhirnya sakit, keseleo, minta ya Allah, tolong ya Allah, sembuhkan ya Allah, mau pegawai, mau bekerja, mau ini dan seterusnya. Akhirnya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya doa ini penting bagi kita. Ya, karena menunjukkan kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah ibadah itu adalah doa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang kita harapkan, apa yang kita andalkan daripada amalan kita, ya setelah ibadah selain doa. Ya, tidak ada hubungan yang terbaik seseorang selain hablum minallah. Ya, tidak ada hati yang terbaik pada seseorang hamba kecuali hatinya saat itu tersambung kepada Allah. Ya, tidak ada. Kalau hati kita tersambung, teringat ya, kepada harta kita, itu adalah yang tidak terbaik. Karena dunia. Tatkala hati kita tersambung kepada kekasih kita, baik. Cewek itu bagusnya, sedapnya, ini. Itu adalah yang tidak terbaik. Itu adalah dunia, bahkan menjadi haram. Tatkala hati kita tersambung kepada mainan kita, game kita, tidak terbaik. Ya, bahkan menjadi itu adalah dunia bisa terlaknat. Tatkala yang hati kita tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku bersyukur atas nikmat-Mu. Ya Allah, aku ingin selalu ibadah kepadamu. Di saat itulah hati itu adalah hati yang terbaik, hubungan yang terbaik seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hati yang tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang harus kita upayakan. Jangan sampai
hati kita ini tersambung kepada yang lain selain Allah, selain Rasulullah SAW, dan juga tersambung kepada para ulama-ulama saleh, orang-orang saleh. Ya. Nah, kira-kira banyaklah hati kita ini nyambung kemana? Nah, pikiran kita, hati kita nyambung kepada mainan kita, HP kita, ataupun teman kita, ataupun pekerjaan kita, ataupun dunia. Tahuilah, ya, berarti hati kita itu dalam keadaan sambungan yang salah sambung. Ya, salah sambung, apa bahasanya? Salah sambung, ya. Salah miss call. Cak mana kalau salah miss call? Nah, ringam wong yang di miss call tadi. Ya. Nah, berarti menunjukkan kita dalam keadaan hal yang tidak terbaik kalau kita salah sambung setiap saat. Banyaklah salah sambungnya. Ya, oleh karena itu sambungkan hati kita kepada Allah, dan saat kita menyambungkan hati kita kepada Allah, Rasul, dan orang-orang soleh, maka di saat itulah akan mendapatkan hati kita kebaikan, kesolehan, keutamaan. Ya, contohnya saja kalau kita ingat kepada Allah, ingat kepada Rasul, dan ingat pada orang-orang soleh, maka hati kita itu semakin bersih. Kalau sudah hati bersih, maka mudah Allah akan berikan kebaikan, keutamaan, dan seterusnya. Kenapa? Wadahnya bersih. Kembali kita kepada bab kita, yaitu tentang doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita dalam surah Al-A'raf, nyatakan ud'uhu wad'uhu khaufan wa tama'an. Berdoalah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Nabi Muhammad, berdoalah suruh kepada umat-umatmu. Berdoa kepada Nabi Muhammad, kepada Allah. Khaufan wa tama'an, dalam keadaan selalu merasa takut. Takut apa? Takut amalnya tidak diterima. Takut Allah murka. Takut kesalahannya menjadi bumerang buat dirinya. Takut dengan kesalahan dan dosanya menyebabkan doanya tidak diterima. Takut amalnya tidak diridai oleh Allah. Takut. Nah ini. Jadi berdoa kepada Allah, takut dari apa saja yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada kita. Ini sambungan hati yang baik. Selalu merasa takut. Sebaliknya, orang yang selalu merasa aman akan mendapatkan bumerang yang tidak baik. Karena Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan dalam satu wadah pedang itu dua pedang. Pedang berapa wadah? Berapa pedang cukupnya? Satu wadah. Tak mungkin dua pedang masuk ke situ. Pasti salah satunya di luar. Begitu pun juga hati seseorang, kalau dia merasa takut dengan Allah, takut dengan hari akhiratnya, takut tidak diterima amalnya, maka nanti di akhirat Allah akan amankan. Amalnya di dunia yang dia takutkan akan diterima, akan diberikan kebaikan. Kenapa? Dia ada rasa takutnya. Dia akan memperbaiki. Sebaliknya, orang yang merasa aman, tenang, baik, sudahlah, yang penting beramal, yang penting sudah sholat, yang penting sudah. Allah akan tidak terima amal-amalnya. Allah akan tolak amal-amalnya. Kenapa? Dia merasa aman. Akhirnya dia sholatnya sembarang. Banyaklah lupanya kepada Allah, daripada ingatnya. Akhirnya dia tidak pakai sunnah, sehingga sholatnya tidak diterima, amalnya tidak diterima. Jadi harus ada rasa takut. Ud'uhu wad'uhu khaufan wa tama'an, dan selalu merasa kurang akan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ibadahku hanya sedikit, apa yang aku harapkan, ya Allah berikan selalu rahmat kepadaku. Keluargaku, aku belum bisa memberikannya mereka tuntunan yang terbaik, yang terbanyak, belum bisa mencontohkan kepada mereka keseharian, maka berikan kepada mereka taufik hidayah. Selalu merasa kurang. Ya Allah, aku mencari rezeki hanya sebatas mencari, tidak tahu kebaikan rezekiku, apakah yang terbaik, apakah biasa ataupun kurang, dan seterusnya. Selalu merasa kurang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Kata Allah, semuanya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Jadi orang yang suka berbuat baik, kata Allah, rahmat Allah selalu dekat kepadanya. Jadi hati kita selalulah ingin berbuat baik, selalulah ingin lakukan kebaikan. Orang yang demikian maka dia akan mudah dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah hatinya mendapatkan rahmat dari Allah, sudah jasmaninya, badannya, kuping, tangan sampai kakinya semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau sudah kepala semuanya dapat. Ya, karena tempat yang Allah berikan pada kita ini adalah hati. Allah tidak berikan langsung tangan kita. Allah tidak berikan langsung pada kaki kita, tapi Allah berikan kebaikan, keutamaan di hati kita. Kalau sudah hati, maka semuanya akan menjadi baik. Jadi, selalu ingin melakukan kebaikan. Nah, ibaratnya seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang diajarkan juga oleh para ulama, bahwasanya kita mulai bangun tidur atau kita mau keluar, niat kebaikan. Ya, bangun tidur sudah ingin, ya Allah, penuhilah kesalahan-kesalahanku yang kemarin aku lakukan, dan saya akan melakukan kebaikan pada hari ini. Nah, ini selalu ingin melakukan kebaikan, maka sepanjang hari itu akan dapatkan kebaikan dan seterusnya. Ini keluar dari rumah berniat, saya akan melakukan ini, aku pergi ke sini, saya akan melakukan kebaikan yang kau ridhoi. Maka tatkala kita suka akan kebaikan, maka senantiasa rahmat Allah akan berikan dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya juga yang fenomenal sudah kita ketahui, dan kadang kita tidak meyakininya. Ya, Allah nyatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, Allah menyatakan, Tuhan kalian menyatakan, kata Nabi, ya, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, Allah, aku akan kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala, buat kalian. Jadi jangan takut tidak diterima, jangan takut doa kita itu bosan, jangan takut doa kita itu nyasar, jangan takut ya. Kenapa? Ya karena yang tempat kita meminta adalah yang paling baik dalam zatnya, yang paling memberi dalam kelakuannya, yang paling ikhlas dalam memberinya, yang paling banyak pemberiannya dan seterusnya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang dermawan, jangan kita suuzon. Ya, jangan kita minta sedikit. Jangan kita berharap ataupun kita tidak berharap kepadanya, karena dia orang dermawan. Orang bawa selalu berbagi rezeki, bawa koper, selalu bawa koper. Kita ketahui dia orang dermawan. Kita tidak boleh suuzon. Suuzon, rugi kita suuzon. Suuzon tidak diinjaknya. Ya. Kita nyinyir sama dia, rugi. Karena kita tahu orang itu dermawan, apalagi setiap hari bawa koper. Ini tatkala kita husnuzon kepada orang itu, kita datang kepadanya, langsung dikasihnya. Tidak usah kita minta, itu sudah datang ke penghadapnya, langsung dikasih. Karena kita tahu dia itu dermawan. Apa yang kita minta akan dikasih sama dia, karena dia sudah setiap harinya, setiap saatnya berniat untuk berbuat baik. Ketahuilah, yang lebih baik, yang terbaik daripada orang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita bosan-bosan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian hari ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, esok pun belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lusa pun belum terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita introspeksi apa daripada kekurangan kita. Ya, tadi kita minta, di saat kita minta tapi kepala kita ke sana. Mungkin harus kepalanya mantap atau khusyuk harus. Di saat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin tadi sebelum kita minta kita melakukan dosa. Tidak diterima. Istighfar, mohon maaf kepada Allah.
Kemudian mungkin besok pun 3 hari evaluasi lagi. Wah, mungkin di saat itu saya minta dalam keadaan begini dan begitu. Ya. Sehingga belum diterima doa saya. Perbaiki lagi. Makanya dikatakan oleh pujangga bahwasanya ya, sebelum kita nyinyir atau kita putus asa, ketahuilah di saat kita ditunda dari doa kita itu, maka efeknya ya, akibatnya adalah kita akan tersenyum ya, setelah kita mendapatkan hikmah daripada hikmah dari apa yang terjadi dari ujian dan cobaan kita. Kita selama seminggu minta kepada Allah tidak dikabulkan oleh Allah. Tahu-tahunya minggu dari situ, ya bulan atau 1 bulan daripada situ kita mendapatkan job yang besar, ya, kebaikan yang besar. Nah ini kemudian kita baru senyum kalau mendapatkan kenikmatan yang besar tadi. Oleh karena itu, ya, senantiasalah kita meminta, ya, selalu meminta kepada Allah, dan kita yakin bahwasanya doa yang kita harapkan kepada Allah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu yang bagian Rasul SAW menyatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Ya. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, dan engkau yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan doa-doamu. Ya, zat yang paling baik, zat yang paling dermawan akan senantiasa ya akan memberikan kabulkan apa yang kita minta ya. Apalagi kita berada di depan pintunya Allah Subhanahu wa taala ya. Wa nahnu bi babik, ya Allah, kami ini sudah berada di depan pintumu ya Allah. Kami sudah sholat khusyuk, sholat malam di setiap malam kami. Kami sudah berdoa kepadamu setiap hari. Ya, berarti sudah di depan pintunya Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sudah mengetuk pintumu ya. Ya, kalau sudah begitu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan doa yang kita doakan. Tapi jangan lupa kata Nabi Muhammad SAW, wa'lamu annallaha la yastajibu du'a 'abdin min qalbin ghafil. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengkabulkan doa seseorang hamba dari hati yang lalai, hati yang linglung, hati yang lupa. Hati yang lalai, ya, saat dia berdoa, ya, dia masih tidak khusyuk. Ya, dia berdoa, ya, masih kepikiran yang lain. Ataupun dari orang yang linglung, orang yang masih mungkin di situ ada rezeki aku, coba aku ke pasar. Dia lagi berdoa minta sama Allah, hatinya masih linglung. Nah, mungkin di sini rezeki aku, bukan di sini, bukan di tempat ini. Linglung ataupun lupa ke dia meminta kepada siapa. Ya, tidak mengagungkan yang dia minta, yaitu Allah SWT. Maka ketahuilah, innallaha la yastajibu du'a 'abdin min qalbin ghafil lahin sahin. Ya, Allah tidak menerima hati seorang yang berdoa dan dia dalam keadaan lupa, linglung dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin penyebab doa-doa kita tidak diijabah dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama ini. Nah, kita lupa untuk selalu mengagungkan zat yang kita minta. Kita lupa untuk kita tidak linglung. Kita harus meyakini bahwasanya zat yang kita minta inilah tempat yang memberikan ujian, tempat yang mengabulkan doa. Ya. Orang zat yang memberikan cobaan, penyakit, zat yang pula yang menyembuhkan daripada penyakit. Ya. Tidak lupa bahwasanya keagungan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Ya. Tatkala kita sudah tahu, maka jangan lupa kita selalu mengagungkan ya Allah Subhanahu wa taala di saat kita meminta. Ya, jadi kalau kita minta tapi kita tidak meyakini, maka tidak mengagungkan, tidak meyakini, maka tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya doa seseorang hamba Habib Abdullah Al-Haddad, Allahumma firli in syi'ta, ya Allah hapuskan dosa-dosaku kalau engkau berkenan. Nah, ini tidak yakin berarti, tidak mantap hatinya. Tak boleh begitu. Ya Allah hapuskan dosa-dosaku.
Ya Allah, sampaikan hajat-hajatku. Ya Allah, sembuhkan daripada penyakitku. Ya Allah, berikan kepadaku afiat, kebaikan dunia dan akhirat. Jangan kalau kau mau berikan ya Allah. Kalau kau tidak mau sudah, tidak apa-apa. Jadi ini tidak yakin, tidak mantap. Jadi Allah akan berikan hajat seseorang itu orang yang berdoa tatkala dia betul-betul mantap dalam doanya, dalam munajahnya, dalam jeritannya. Kalau kita berdoa, namun kadang kurang serius doanya, tidak disertai dengan menangis, tidak disertai dengan meratap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kekurangan kita, kealpaan kita. Kalau dibutuhkan, kita untuk meratap, akan kekurangan kealpaan kita kepada Allah, maka ini harus kita lakukan dalam doa itu. Jangan meratap terhadap dunia, meratap akan kekurangan dan kealpaan kita. Kita betul-betul membutuhkan ijabah doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala doa-doa yang ratapan-ratapan kita kepada Allah itu kita sampaikan kepada Allah, maka akan baru disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya doa ataupun ratapan doa-doa orang yang sudah darurat itu biasanya cepat kabulnya. Lagi butuh nian, lagi hajatnya. Kenapa? Bagaimana dia lagi yang saat hajatnya? Pasti dia betul-betul tidak ada harapan kecuali Allah. Tidak ada yang dia merasakan, tidak ada yang bakal menyelesaikan masalahnya kecuali Allah. Ya Allah, aku sudah pasrah ya Allah, aku tidak sanggup lagi ya Allah. Nah, ini ada doa-doa ratapan orang yang lagi darurat. Darurat itu pasti akan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Min ayati turukin wa asbab. Dengan cara apa baik Allah kau sampai ke hajat aku ya Allah. Dengan cak mana baik Allah, pokoknya aku minta kepadamu. Ini sampai hajatnya. Kenapa? Dia meratap betul-betul. Nah, inilah yang dilakukan oleh mereka para ulama, orang-orang soleh pada setiap malamnya. Jadi mereka ratapan mereka, doa mereka seperti mereka lagi darurat. Doa mereka bisa darurat. Juga dikatakan berdoalah kepada Allah seperti orang yang mau dipenggal saat itu. Mana kalau kita mau dipenggal? Kalau ketemu Nabi Khidir lemah, apa yang kau inginkan? 3 pertanyaan lemah, 3 permintaan lemah, Ini ketemu, mau dipenggal. Sudah, kalau minta lah apa pasti kau permintaan langsung palak kau hilang. Gimana? Pasti sudah, ya Allah, aku tidak mau harap lagi ya Allah. Tidak berharap ini, tidak berharap itu, tidak berharap apalagi nak panjang umur ya Allah. Sudah pedang sudah siap di kepala, di leher. Pasti aku minta ridhamu ya Allah. Aku minta ampunanmu ya Allah. Aku minta maafmu ya Allah. Dan aturlah kebaikan buat anak dan keluargaku ya Allah. Pasti itu yang kita minta. Tapi tatkala di dunia kita tidak minta itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak minta atur anak keluarga kita oleh Allah. Kita tidak minta ampunan, kita tidak minta ridhonya Allah, tidak. Maka kita belajar dari demikian keadaan demikian sehingga kita bisa doa kita akan menjadi lebih baik, lebih sempurna, lebih bersih. Jadi bukan hanya baju saja bagusnya bersih, bukan hanya badan saja bagusnya itu bersih, tapi doa juga. Kalau doa itu bersih, doa itu bagus, maka akan mudah jadi ijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jangan saat kita lagi susah baru kita nangisnya betul-betul mintanya. Hajatuna ilaika kasih. Allah, kami ini banyak ya Allah hajatnya. Ya Allah, kami ini sangat membutuhkan hajatnya ya Allah. Di saat itu kita langsung teringat permintaan yang kebutuhan kita ini yang tidak habis-habisnya. Sudah dipenuhi, masih kurang-kurang lagi. Sudah cukup, masih merasa kurang lagi. Nah, inilah sifat manusia kalau diberikan kata Nabi
ya, satu lembah. Semuanya emas. Ya, banyak emas di lembah itu punya kita galau, minta pajak 2 lagi. Ya, minta 2. Kalau sudah diberikan 2, minta 3. Kalau sudah diberikan sudah rezeki kita misalkan 1 bulan 5 juta ya Allah, kurang ya Allah, baru 5 juta ya Allah sebulan. Mana kalau 10? Sudah dikasih 5 juta 1 bulan, masih minta 10. Sudah dikasih 10, ada di antara kita, ya Allah kurang ya Allah 10. Mana kalau 20? Ya, berarti begitulah sifat manusia. Ya, tapi kata ulama, kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ya, minta yang agung adalah minta kita kepada Allah, ya, yaitu minta al-as'aluka al-lutfa wal afiyah wa salahil akibah. Mintalah kelembutan, kehalusan dalam segala hal, kelembutan dalam rezeki, kelembutan dalam amal, lembut, bagus, tidak kasar. Doa kita tidak kasar, perbuatan kita tidak kasar dalam ucapan kita, tidak kasar dalam kita mengajarkan sesuatu kepada anak kita, tidak kasar kita memberikan contoh dan lain sebagainya. Minta dilembutkan. Ya, dan juga afiah, salahul akibah, minta kebaikan dalam urusan belakangan kita. Apa saja yang akan terjadi pada kita minta dibaguskan. Ya, afiah. Jadi afiah ini lebih dari sehat. As'alukal afwa wal afiyah. Afiah itu juga sehat, tapi sehatnya dalam bentuk rohani. Ya, kadang kita sehat, ya, tapi kita mau ke salat berjamaah berat, berarti tidak afiah. Sehat tapi tidak afiah. Nah, kita sehat, ya, ada duit, banyak duit, sedekah yang banyak tidak kuat. Kenapa? Itu belum sehat rohani kita. Ya, tapi ya, jasmani kita sehat, ya. Atau kita sehat jasmani kita, pergi umroh takut, pergi haji takut. Nah, ini belum afiah. Jasmaninya sehat, bisa berlari, bisa jalan-jalan, tapi tidak sehat rohani, ya, tidak sehat. Nah, ini minta kepada Allah, misalkan afwa wal afiyah, minta kesehatan, ya, zahir batin, ya, sehingga mudah untuk melakukan sholat berjamaah, mudah untuk birrul walidain. Ya, kita udah sebulan tidak ziarah kepada orang tua kita, ini berarti orang sehat nih. Ya, jasmani rohaninya tidak sehat. Kenapa? Tidak birrul walidain, tidak berkunjung kepada orang tuanya, tidak nelpon, tidak memberi dan seterusnya. Nah, berarti kurang sehat rohaninya. Kita harus bikin jalan mana? Atau sholat berjamaah nih, subuh ketinggalan, tidak pergi rumah terus. Nah, ini tidak sehat rohani kita. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan minta urusan dunia baik. Kadang kita hanya sibuk dengan meminta urusan dunia, kita tidak minta urusan akhirat kita. Padahal kalau kita baik akhirat kita, maka dunia akan baik. Ya, al-jismus salim, ya, al-aql salim bil jismus salim. Ya, akal yang sehat, ya, yang diwarnai dengan akhlak dan agama, ya, akan berada pada jasmani yang sehat. Maksudnya akan mewarnai jasmani seseorang. Jasmaninya akan sehat juga, karena kalau akalnya sudah sehat. Ya, inilah yang harus kita usahakan dalam kehidupan dunia ini, ya, agar kita memiliki akal yang sehat. Ya, akal yang sehat itu apa? Ya, selalu mau berbuat baik, selalu mau melakukan kebaikan. Ya, kalau dia mau keluar, ya, ini apa lah ya? Oh iya, aku mau kata gawe kunjungi, silaturahmi deh. Mau berbuat baik, kata gawe nah, ke situ ke rumah kawan, bantu dia. Ini akal yang baik ini akan memberikan dampak yang baik dalam jasmani kita. Nah, di antara doa-doa yang bisa kita amalkan, doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Allahumma sallikal afiyah di dunia wal akhirah. Ya Allah, berikanlah, atau saya memohon kepadamu
kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Dan juga doa yang lain telah dituliskan tadi, Allahumma rzuqni thayyiban wasta'milni salihan. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang baik dan pergunakanlah diriku dalam beramal soleh. Ya. Doa yang lain, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa as'aluka rizqan thayyiban wa as'aluka amalan mutaqabbala. Doa yang lain, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah umurku yang terbaik di saat akhirnya. Saat akhir melakukan kebaikan. Wa khairu amali khawatimahu, dan jadikanlah amalku yang terakhir adalah kebaikan. Dan jadikanlah wa khairu ayyami, jadikanlah yang terbaik daripada hariku tatkala aku berjumpa kepadamu dan apa engkau dalam keadaan ridha kepadaku. Tadi sudah diisarkan dalam grup. Allahumma arinil haqqa. Ya Allah, tampakkan, berikanlah pandangan kepadaku kebaikan. Wa arzuqni ittiba'ah, dan berikanlah kepadaku rezeki selalu mengikuti kebaikan. Jadi selalu mengikuti kebaikan. Ya, kita memandang, berikan rezeki memandang yang baik, mengikuti yang terbaik. Repotnya kalau kita senanglah memandang yang tidak baik. Ya. Selalu memandang yang tidak baik, ini berarti kita tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita masih senang memandang yang tidak baik, berarti kita tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita berdoa wa arinil haqqa. Ya, bagaimana yang doa yang kita hafalkan? Wa arinil haqqa. Wa warzuqni ittiba'ah, dan berikanlah aku mengikuti kebenaran tersebut. Ya, bagaimana yang dikatakan oleh para salihin, ya. Al-ilmu khasyah kullu yu'raf bidzalika ahluh. Ilmu itu semuanya adalah rasa takut kepada Allah. Ilmu, ya, adalah intisarinya takut kepada Allah. Yu'raf bidzalika ahluh, dapat diketahui dari orangnya. Jadi kalau seseorang itu takut kepada Allah, maka itu berarti orang yang punya ilmu. Tapi kalau orang itu tidak takut kepada Allah, berarti dia tidak manfaat ilmunya. Ya. Warzuqni ittiba'ah wa arinal batila batilan, dan tampakkan, perlihatlah kepadaku kebatilan sebagai kebatilan. Jangan tampakkan, lihatkan kebatilan bagus, tak apa-apa. Nah, ini tidak baik berarti. Kita lihat kebatilan, tidak apa-apa, rezeki. Nah, apalagi repot itu kan. Kalau jadikan rezeki, tidak apa-apa, makro juga, tidak apa-apa, kecil juga, dikit dan seterusnya. Nah, ini orang yang tidak mendapatkan taufik hidayah. Doa dari Nabi, wa arini batilan. Perlihatkan kepadaku kebatilan itu sebagai kebatilan. Ya, jangan sebaliknya. Ada apa-apa, kecil, dikit, masih muda dan seterusnya. Sehingga mata kita ini melihat dan dimanjakan dengan kebatilan, kemaksiatan. Ya, tatkala mata kita dimanjakan dengan kebatilan, kemaksiatan, maka ya tombak itu telah menancap di hati kita. Ya, bagaimana kalau beberapa tombak? Ya, kalau tombak jasmani sudah mati, ini tombak yang menancap di hati kita, di hati seseorang itu akan menutupinya, akan membunuhnya. Kalau sudah hatinya terbunuh, ya mati hatinya, sudah. Ya, yang batil jadi baik, ya, yang maksiat jadi biasa, bagus, senang. Nah, ini warzuqni ittiba'ah warzuqni ijtinabah, dan berikanlah aku rezeki dapat menjauhi daripada kebatilan itu tatkala aku melihatnya. Dan doa-doa yang lainnya dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, dan upayakan kita bisa berdoa dengan doa tersebut. Doa yang terbaik adalah pertama doa dari Al-Quran. Ya. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
wa ma lahu fil akhirati min nasib, kata Allah. Sebagian mereka berdoa, Rabbana berikanlah Tuhan kami, berikan kebaikan di dunia kami. Minta dunia baik, tidak minta akhirat. Maka kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat dia tidak dapatkan bagian yang baik. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang terbaik adalah orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dua-dua minta baik. Ya, ini yang terbaik dan yang utama yang diajarkan oleh Abdul Haddad. Ya, kalau kita berdoa mulai dengan alhamdulillah, memuja dan memuji Allah. Jangan langsung langsung doa-doa be. Ya Allah minta ini, ya Allah minta itu, ya Allah baguskan ini. Tidak, mulai dengan hamdalah dan memuja dan memuji Allah. Dan yang kedua, setelah hamdalah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Doa yang tidak dimulai dengan salawat kepada Nabi, doanya terputus, ya, tidak diterima, tidak diberkahi, tidak akan disampaikan oleh malaikat. Kenapa? Ya, tidak melalui, tidak menyebut, tidak berperantara manusia yang paling diridai oleh Allah SWT, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, ketahuilah, ya, dari Nabi Adam tawassul bukan dengan berkat surga. Nabi Adam ya melakukan kesalahan, ya minta maaf kepada Allah. Tawassulnya bukan berkah surga, bukan berkah minta tawassul berkah arsy Allah, bukan, tapi berkah Nabi Muhammad SAW. Begitupun nabi-nabi yang lain, ya. Nabi Nuhnya yang tenggelam, umat yang tenggelam. Nabi Musanya, ya, Nabi Ibrahim yang dengan apinya yang dibakar. Mereka tidak terselamatkan, ya, dengan kecuali berkah dengan Nabi Muhammad SAW. Cak mana kita berdoa tidak melalui kemuliaan perantara bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kemarin sudah sampaikan tentang bab salawat. Ya, terus kita salawat kepada Nabi Muhammad sampai hajat kita disampaikan oleh Allah SWT. Ya, kalau kita demikian, ya, mungkin tidak lama sudah ada jawaban, maksudnya sudah diijabah dan dikabulkan oleh Allah SWT doa kita. Ya, makanya mereka para ulama orang soleh itu selalu mau tasbih. Bukan mereka itu banyak-banyakan, bukan. Mereka bertekad tidak akan berhenti sholawat mereka sampai hajat mereka dikabulkan oleh Allah SWT. Nah ini, nah, kita kan masih namanya baru 1.000, baru 5.000. Nah, sudah 5.000. Tidak demikian. Ya, mereka tidak terhitung sampai hajat mereka disampaikan oleh Allah SWT. Tasbihnya besar-besar, tidak cukup besar, panjang-panjang, tidak cukup panjang, hampir 1.000 tasbih. Nah, kita belum punya tasbih yang 1.000. Nah, oleh karena itu selawat kepada Nabi Muhammad adalah sesuatu yang sangat mulia, yang dapat menyampaikan, ya, semua doa-doa yang telah disampaikan, tawasulkan para nabi-nabi yang terdahulu. Ya, kita cuman hajat baik kita. Nabi dulu, Nabi Ibrahim dengan apinya, ya, Nabi Nuh dengan banjirnya, Nabi Musa dengan kejar Fir'aunnya, dan seterusnya nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Adam yang mendapatkan kesalahan, mohon ampun kepada Allah langsung. Mereka menggunakan nama satu manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi doa kita yang kedua harus bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dianjurkan juga, ya, untuk meminta afiah di dunia akhirat, kebaikan dunia dan akhirat, karena doa minta kebaikan dunia dan akhirat ini adalah doa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kita minta yang lainnya, bukan minta urusan kita, bukan urusan minta ini itu, tidak, tapi yang minta banyak amal biar mudah, tidak. Doa yang disukai oleh Allah, doa tatkala seorang hamba minta kesehatan jasmani dan rohaninya. Nah, itu kadang lupa, sudah berikan kesehatan kita jasmani, kita tidak sehatkan rohani kita. Nah, jadi kesehatan rohani ini lebih cepat untuk mendapatkan kebaikan. Bagaimana tadi? Kalau kita sehat, Allahu Akbar, asar langsung, ya Rasulullah, asar berjamaah.
Kalau dia baru dapat duit, baru dapat duit nih juta, aku nak sedekahkan. Di mana tempat sedekah? Berlomba-lomba dia untuk mendapatkan. Ini orang yang sehat rohaninya. Orang tua belum aku beri, langsung dia telepon orang tuanya beri sedekah dan seterusnya. Ini orang yang sehat rohaninya. Orang yang sehat rohani, maka pasti jasmaninya akan diberikan kesehatan juga. Dan juga dikatakan oleh Abdullah Haddad, kalau kita mau mencari doa-doa, carilah dalam kitab Al-Azkar, kitab yang kumpulkan oleh Imam An-Nawawi tentang doa-doanya. Jadi kitab Al-Azkar adalah salah satu kitab yang mulia. Jadi kalau orang-orang ulama dahulu, mereka tidak menanyakan kitab-kitab yang lain, ya ditanyanya kitab Azkar. Ada kitab Azkar. Kitab Azkar itu kitab yang berisi doa-doa, doa-doa Nabi Muhammad SAW. Imam Nawawi salah satu imam yang sangat mulia, wafat belum menikah, dan karangannya lebih banyak daripada umurnya, ya. Dan kitab yang terkenal pada beliau adalah kitab Al-Azkar tentang doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Harapannya kita dengan bab doa ini kita bisa lebih banyak berdoa kepada Allah, lebih bagus doa kita, lebih bersih doa kita. Kita tidak mau berdoa berharap kepada manusia, kecuali utamanya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada manusia sama saja mengeluh kepada Allah. Ini berharap kepada manusia sama saja mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mengeluh kepada Allah, sudah berarti tidak baik. Tadi orang linglung tadi, dia lupa bahwasanya zat yang memberikan cobaan, zat yang memberikan sakit, yang memberikan ujian adalah Allah. Minta kepada Allah, jangan minta kepada yang lainnya. Apalagi minta sama pohon, apalagi minta sama laut dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang yang doa-doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana caranya belajar? Bagaimana kita belajar? Anak kecil belajar berjalan, anak kecil dari melangkah sampai dia bertata-tata, kemudian dia bisa berjalan. Begitupun juga doa kita, tadinya kurang ini kita tambah, tadinya kurang itu kita perbaiki, sehingga lama-kelamaan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang terindah, doa yang bisa menyambungkan hati kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang mengingatkan kita akan doanya Nabi Muhammad SAW, mengingatkan kita doanya Nabi Musa kepada Allah, mengingatkan doanya Nabi Ibrahim, mengingatkan doa Nabi Adam langsung kepada Allah, mengingatkan doa-doa para nabi-nabi yang lainnya. Ya, bagaimana juga doa-doa yang diajarkan oleh para ulama dan para guru-guru kita, sehingga doa kita betul-betul dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senang, paling senang tatkala doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin karena dosa kita, mungkin karena kealpaan kita, mungkin karena keasikan kita yang terhadap dunia, sehingga doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena kurang bakti kita kepada orang tua, doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena kurang baik kita dengan keluarga kita, anak istri kita, mungkin doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena hari ini kita melakukan maksiat dan dosa, begitupun juga hari ini doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena ya kita makan yang tidak baik, sehingga doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya ketakutan demi ketakutan tidak diterima doa kita. Ini yang menyebabkan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah mungkin menangis dari minta tatkala kita berdoa. Kita tidak pernah mungkin meratap tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa sudah cukup, kita merasa sudah ada, sehingga kita tidak menangis, kita tidak meratap tatkala kita berdoa. Namun tatkala kita sudah mendapatkan ujian, baru kita meratap kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang memberikan ujian, yang memberikan cobaan, yang memberikan penyakit, yang memberikan musibah, yang memberikan segalanya adalah zat yang mengabulkan doa-doa kita, yang membaikkan urusan kita,
yang membaguskan dalam urusan semua masalah kita dunia. Bahkan yang memiliki dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mengabulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya kabulkan doa kita pada malam hari ini. Amin amin. Ya, doa kita kabulkan doa-doa kita pada setiap saat, setiap waktu kita. Karena yang kita harapkan adalah zat yang memberikan semua ujian, memberikan semua cobaan adalah Allah yang mengabulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan doa kita tepat, doa kita itu benar, doa kita itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita doakan disampaikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah majlis kita, berkat kebaikan kita, amal ibadah kita, insyaallah Allah Subhanahu wa taala terima semua. Dan yang sakit antara kita tadi itu telah kita bacakan Fatihah ya, dan orang yang membutuhkan akan doa kesembuhan insyaallah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memerlukan hajat sampaikan, yang punya hutang dilunaskan, yang belum diberikan rezeki yang banyak diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil Ma'dud sayyidil hadadil qulub wa atina ilallahil ma'bud wa ala wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabil mahbub sayyidil hadadil qulub wa wasilatina ilallahil ma'bud wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabil mahbub sayyidil hadadil qulub wa wasilatina ilallahil ma'bud wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin.